ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କିଚେନ୍ ମା ଶୁଭପ୍ରଭା କିଚେନ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କୋବି ରୋଲ୍ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ପରିବାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ବିଟ୍, ଆଳୁ, ଆମ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବିର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ା ମିଳିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକରି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ମୁଁ ଆମର ସବୁ ପରିବାକୁ ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ଆମର ସବୁ କାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ସବୁ କାଟିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ। ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣା ଥିବା ବାଲା ବାସନର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କଭର୍ ହେବ, ଯେମିତି ତା ବାମ୍ଫ ସବୁ କୋବି ପତ୍ରରେ ବାଜିବ, ସେହିଭଳି ବାସନରେ ପାଣି ନେଇକରି ଏହାକୁ ବସାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି କରି 5 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଝିଗଲା। ये भलरे आमर सिझी जाइए। एबे मैं याकू काढ़ी करी पानी झड़ीबा पई आमर रखीदेवी। ये मध्य ठंडा हो जिवो। ठंडा हेले मैं आपको देखौछि। देखंतु आमर पानी सब झड़ी जाइए आ ठंडा मध्य हो जाइए। एबे आम स्टफिंग पई आमे परिवा सबको भाजी दबा। मु अल्प तेल नहीं, ये मोर 2 चामच तेल हम। मु कंचा लंका को हल्का भाजी दूची। आम ए परिवा को से आम नहीं जावा। मु प्रथम आलू को नहीं जाऊँगी, कारण आलू टिके अधिक समय भाजवा समय निए। आम आलू को भलरे भाजी सारा पर से आमर बंधाकोबी को पकेबा। मु बंधाकोबी पत्र रोल बनाऊँगी, किंतु मुझे बंधाकोबी नौची कारण ऑयल रे भाजी गला परे कोबीर स्वाद टिके अधिक आसी थाए। एबे आम इथे आमर गाजर को पके दबा। एबे आम बीट को पके दबा। या को आम भलरे टिके सिझिबा पई छाड़ी दबा। तापरे आम इथे बाकी मसला पकेबा। मु आपनको ये सिझिला परे पकेइना देखैबी। आमर सिझीगला। एबे आम लुण पकेबा। मो स्वाद अनुसार लुण नहीं, आमचूर पाउडर नहीं, आमर करी पाउडर नहीं। एबे मैं याको भलरे भाजी देबी। मसला पूरा मिसी जिबा भली ताको भलरे भाजीबा। ये आमर भाजी आसिला। एबे आम याको गोटे बासन को काढ़ी दबा। याको मैं एबे ठंडा हवा पई छाड़ी देबी। ठंडा हला पर मैं आपको देखौछि नेक्स्ट स्टेप। ये ठंडा हला पर याको आम रोल रे करिबा। एबे मो बेसन एठी मोर ए चामच रे 5 चामच नेछि। मुझे हल्का हलदी मिसैछि। इथे अल्प लंका गुंड देछि। लुण मध्य अल्प नहीं स्वाद अनुसार। एबे मुझे अल्प अल्प पानी देकिना ताको भलरे फेंटीबी। देखंतु आम आण पूरा एमती हवा दरकार। बेसी पानिया हेले से भलरे आमर कोबी रे लागिबनी। एबे आम इथरा आमर मसला को भरी ताको रोल टाइप रो गुड़ी दबा। यदि आपनकर फिटी जाउची तबे आपन एथरे सूता मध्य बांधी पारिबे, किंतु सूता को ध्यान रे काढ़ीबार अछि। जदि आमे भले न काढ़िले से रही जीवो, सेथि पय आमे बिना सूता रे ही ताको गुड़ी एमती बुड़ी छाणिले
ଭଲ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଯଦି ବେସନକୁ ତା ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା ତେବେ ସେ ବିଲକୁଲ ଆମର ଅଏଲରେ ଛାଣିଲା ସମୟରେ ବାହାରିବନି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ କଡ଼େଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ଛାଣିଲା ଭଳି ନେଇଛି। ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ନା, ଏବେ ଆମ କୋବିକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଧରିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ସାବଧାନର ସହିତ ଛାଣିବେ। ମୁଁ ବାକି ସବୁ ଏମିତି କରିକିନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା, କାରଣ କୋବି ଆମର ସିଝି ସାରିଥିଲା ପତ୍ର, ତ ହାଲକା ତାକୁ ଆମେ ଛାଣି କରି କାଢ଼ିବା। ଏବେ ମୋର ଇଏ ପଛରେ ସେ ଛୋଟ ପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ନେଇଯାଉଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ଚଟଣି ସହିତ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସସ୍ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ଚଟଣି ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଆମ କୋବି ରୋଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଥରେ ବନେଇକିନା ଖାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଯିବେ ୟା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ବାଏ।